अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुत तीन पढ़ना सीखेंगे हर्फ ब हर्फ। सूरतुत तीन में 8 आयतें हैं और एक रुकू है। बिला ताखीर शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वत्तीन वत्तीनी वत्तीनी वज़्ज़ैतून वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वतूर सीनीन वतूर सीनीन वहाذا البلد وهذا البلد وهذا البلد الأمين أمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك
بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين। अब मैं पूरी सूरत पढ़ के सुनाता हूँ, आप समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين